की रकम वसूली को लेकर देर रात जलपाईगुड़ी में हंगामा। पुलिस की पहल पर मामला सुलझा। कर्ज देने वाली कंपनी की किस्तें नहीं चुका सका तो लोन देने वाली एक निजी कंपनी पर रात के अंधेरे में घर में घुसकर किस्त देने का दबाव बनाने का आरोप है। लोन देने वाली कंपनी के 4 कर्मचारियों को पड़ोसियों ने कैद कर लिया। सूचना मिलने के बाद धूपगुड़ी थाने की पुलिस ने उन्हें बचाया। घटना सोमवार रात जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी नगरपालिका के उत्तरी बोरागढ़ी इलाके में हुई। मालूम हो कि नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के उत्तरी बोरागढ़ी इलाके की रहने वाली शेफाली रॉय ने एक निजी ऋण देने वाली कंपनी से 80,000 रुपए का कर्ज लिया था। वो हर हफ्ते उस कंपनी के कर्मचारियों को 1350 रुपए का भुगतान करती थी। पारिवारिक आर्थिक समस्या के कारण वो 2 सप्ताह तक किस्त नहीं चुका सके। 2 सप्ताह तक किस्त नहीं चुका पाने के कारण निजी ऋण देने वाली कंपनी के 4 कर्मचारी शेफाली रॉय के घर रात करीब 8 बजे आए। उन्होंने 2 सप्ताह तक किस्तें भुगतान करने को कहा। उस समय शेफाली रॉय घर पर अकेली थी। बाद में उनके पति कृषि कार्य और बाजार का काम पूरा करके घर लौटे। उनके पति विश्वजीत रॉय ने कहा चूँकि वो 2 सप्ताह तक किस्त नहीं चुका सकी, इसलिए कर्ज देने वाली कंपनी के कर्मचारी रात में उनके घर आए और उन्हें पैसे देने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वे भुगतान नहीं करेंगे तो वे घर नहीं छोड़ेंगे। अंत में मैंने कहा कि मुझे कुछ समय दे, मैं अगले सप्ताह को ये पैसा चुकाऊंगा, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। वे लगातार पैसे मांगने की धमकी दे रहे थे। आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए और घटना का विरोध किया। उनके मैनेजर को मौके पर आने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति थी। इस बीच लोन देने वाले कंपनी के कर्मचारियों की हिरासत में लेने की खबर धूपगुड़ी थाने तक पहुंचते ही धूपगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जब लोन देने वाली कंपनी के कर्मचारियों को रिहा किया गया, बताया गया कि अगले सप्ताह से किस्तें चुका दी जाएगी। लोन देने वाली कंपनी के कर्मचारी नूर अमीन ने शिकायत की कि जब हमने पिछले 2 हफ्ते की किस्त मांगी तो हमें हिरासत में ले लिया गया, कोई धमकी या दबाव नहीं दिया गया। धूपगुड़ी थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। সমস্যা এই যে কিস্তি নিয়ে যায়। কি কিস্তি? এই যে ভারত পেমেন্ট মানে এখান থেকে লোন নিয়েছিলেন? লোন নিয়েছি। হ্যাঁ, মানে কি হয়েছে? কারণবশত আমি 1 সপ্তাহ দিতে পারি নাই। এখন আইসা বাড়িতে হামলা করতেছে, চাপ দিতেছে। এখন এটা তো রুলস না যে রাত্রিবেলা আসবে। আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমি বাজার করতে গেছি। কি বলছেন? শুনে আসি আইসা দেখি এই অবস্থা। মানে কত টাকা লোন নিয়েছেন? লোন নিয়েছি 80,000 টাকা। আমি হপ্তাহে হপ্তাহে রানিং চালাচ্ছি। কারণবশত আমি পয়সার শর্টে আমি দিতে পারি নাই 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ দিতে পারি নাই। শুক্রবার আমার কিস্তি ডেট, শুক্রবারে দিতে পারিনি। আজকে সোমবার আসছে রাত্রিবেলা। এবার আমি বাড়িতে ছিলাম না। এবার বাড়িতে এসে এই যে মনে করি যে আমার স্ত্রী আছে, সামনে কথাবার্তা বলছে বা লোন দিলে না দিলে যাবে না। আমাকে বলছে যে ফোন করে বলছে যে কিস্তি না দিলে যাবে না। ঠিক আছে, আমি আসতেছি। আস্তে আস্তে আমার 9টা বেজে গেল। আইসাও দেখি তারপরে দাঁড়ায় আছে এরকম বাড়িতে হামলা। কি করেন আপনি? আমি বলছি ওদেরকে বললাম যে ঠিক আছে, আপনার বড় সিনিয়র কে আছে তাকে আসতেছি, আসতেছি। আস্তে আস্তে বলতে এখনো আসে নাই। তার মধ্যে ধুপগুড়ি আমাদের ধুপগুড়ি থানার পুলিশ পাঠাই। আপনি কি করেন? মনে করি কৃষিকাজ করি। এটা কোন ফাইন্যান্স? এটা মনে করি যে ভারত ফাইন্যান্স এটা বলে। ওদের কি আটকে রাখা হয়েছে? না না, আটকে রাখবো কেন? ওরা ওদের কোথায় আমরা দাঁড়ায় আছি। ওরা বলে ওদের সিনিয়র অফিসার আসবে এবং সিনিয়র অফিসারের জন্য আমরা 2 ঘন্টা এবং 10টা বেজে গেছি। মানে আপনাকে হুমকি দিচ্ছিল টাকা দেওয়ার? হ্যাঁ, হুমকি তো অবশ্যই। আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, বাড়িতে এসে হুমকি। আপনার নাম? বিশ্বজিৎ রায়। কোন এলাকাটা? এটা উত্তর বরাগাই 9 নম্বর ওয়ার্ড।